أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya dan je ada ya. Inde. Ya indena. Ada. Tetap kabar terus. Oh. SM kemudian lagi ya. Kedua macu kada. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila angqala afdalut tabi'in. Tining kepaneka paling otamana benyak tabi'in. Tabi'in dia orang yang pernah bertemu dengan sahabat, kempang santrina sahabat tabi'in. Wa qad ikhtalafu ban ongku pita-pita pasar ulama. Pita-pita fi afdalit tabi'ina dalam paling otamana banyak tabi'in. Man panika pasera huwa tining afdalut tabi'in ala aqwalin atas banyak pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat siapa tabi'in yang paling afdal. Pendapat si pertama al-awwalu tining pendapat si pertama annahu panika sangkuna afdalut tabi'in Sa'idun panika Sa'id ibnul Musayyib si putra laki na Musayyib wa huwa tining al-awwal qaulu ahlil madinati panika pendapat penduduk Madinah Sa'id ibnul Musayyib. Ada pendapat yang pertama. Atsani tining nomor 2 annahu panika saungguna afdalut tabi'in al-Hasanu panika al-Hasan al-Basri.
wa huwa tining atsani qaulu ahli Basrati paneka pendapat penduduk Basrah yaitu Irak sebagai Irak. Wal Hasanu bantining Al Hasan huwa engge Al Hasan ibnu Abil Hasani paneka putra lakena Abil Hasan Yasarin ropana Yasar Al Basri sefungsa kota Basrah Al Imami setati imam al masyhuri terkenal al mujma'i sepakati ala jalalatihi atas agunga Ibnu Abil Hasan fi kulli ala jalalatihi atas keagun Al Hasan. Dia boleh al imamu setati imam al masyhuru se terkenal al mujma'u se sepakati alai ala jalalatihi ponapa atas keagunganna Al Hasan fi kulli fannin dalam saben-saben fan ilmu. Al-alimu si alim, ar-rafi'u setengki derajat, al-faqihu si ahli fikih, as-siqatu si eka partajai, al-ma'munu si yang si ejuluki amanah. Al-ma'munu se'ajuluki amanah. Al-abitu si ahli ibadah. An-nasiku tekesa ahli ibadah. Mata seta pasir Al-Hasan sanata ashrin dalam tahun 10 wa mi'ati ban 100 waqad qoroba ban ongku semak pasir Al-Hasan tis'ina daka umur 90 tahun. Umur berapa? 90 tahun. Terkenal Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sifat Al-Alim diakui kealimannya. Ar-Rafi tinggi derajat. Al-Faqih ahli fikih. As-Siqatu ika bertaja. Penting ya, sifat ika bertaja. Al-Ma'mun yang dipercaya, yang diberi amanah ika bertaja. Al-abid, sila begitu, sila fikih, tapi al-abid ya, ahli ibadah. Puana kompleks, lengkap sifat al-Imam Hasan Al-Basri. Sampai karena beliau seperti itu, umur lanceng, para 90 tahun. Para 90 tahun. As-salisu tining nomor 3 annahu panika saungguna afdalut tabi'in Uwaisun panika Uwais al-Qarani wa huwa tining as-salisu qaulu ahli Kufati panika pendapat penduduk Kufah Irak. Irak ada pada kota Basra, pada kota Kufah. Menurut penduduk Kufah yang paling afdal tabi'in itu Uwais al-Qarani. Qala atabu al-Iraqi pasir Imam Iraqi. Dak katabu wa huwa tining as-salis as-sawabu panika sependel. 5 karena hadis ruwiyah si ampun riwayati punapa mah. Rawa si ampun riwayati ki Muslimun pasir Imam Muslim. Fi sahihi dalam kitab Sahihna Muslim min hadis Umar dari hadis Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maqal atabu pasira Sayyidina Umar dak katabu sami'tu ampun mereng pasira kaula Rasulullah dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal atabu pasira Rasulullah dak katabu inna khair tabi'ina saungguna paling fokus banyak tabi'in rajulun panika situng orang laki yuqalu sa'at tabuaki
lahu ka rajulun Uwaisun pon pasira Uwais al haditha nyampurna kia pasira sampian dak ka hadis fahadal hadithu maka tining kepada ka hadis qati'un paneka se Mekka lin nizai dak ka pertentangan. Jadi Uwais al-Qarani di sini menjadi afdal tabi'in karena langsung disaksikan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah keduanya belum pernah bertemu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwasanya paling fokus tabi'in itu adalah seseorang yang bernama Uwais al-Qarani. Terus wa Uwaisun bantining Uwais wa engki Uwais ibnu Amirin paneka putra lakina Amil al-Qarani bi fatil qafi kalaban baca fatha qaffa warra ibn ra'na sayyidut tabi'ina pimpinanna banyak-banyak orang tabi'in wa min awliya illahi bentamasuk dari banyak-banyak walina Allah as-sadiqina seku angku kapi Az-Zahidi se Az-Zahidu tafka wasabi Az-Zahidu se zuhud al-arifu billah se arif billah wa qad amara man angku marenta an-nabiyyu pasira an-nabiyyu pasira an-nabi sallallahu alaihi wasallam Marintah Umar deka Sayyidina Umar wa Aliyan bin Sayyidina Ali. Idza laqiya bila apangki pasira Umar bin Ali hu deka Uwais apa marintah Nabi ayat luba dak katu minta akia pasira Umar bin Ali minhu dari Uwais ad-du'a deka doa. Sampai Rasulullah matur pesan bakna deki wahai Ali masuk Umar mendeki pagi atau mau masuk sabah orang laki nyamna Uwais maka minta aki engkau doa aki sebenarnya Rasulullah minta doa dari siapa? Dari Uwais lebat perantara Sayyidina Umar bin Sayyidina Ali. Wa dzakara bin apa nyebut Az-Zahabi pasir Imam Zahabi fil Mizani dalam kitab Mizan Mizanul I'tidal kitab Mizan I'tidal annahu dak sangkuna Uwais wujida paneka epangki pasira Uwais qatilan hale seta fi sufufi aliyin dalam banyak-banyak barisanna Sayyidina Ali karramallahu wajha fi waqati Siffina dalam peperangan Siffin fi Safarin dalam bulan Safar sanata 37 dalam tahun 30 beto inta hijriyah. Jadi Al-Imam Az-Zahabi andi kitabnya mana Mizanul I'tidal nyebutaki profil atau biografinya para ulama hadis. Di antara isinya badanya mana Uwais al-Qarani. Di dalam kitab ini diceritakan Uwais al-Qarani itu bergabung dengan pasukannya Sayyidina Ali. Boktona perang Siffin. Boktona apa? Perang Siffin. Perang antara Sayyidina Ali masuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa masalahnya? Tidak perlu dibahas. Wa majara bainas sahabi naskutu. Segala sesuatu yang terjadi di antara sahabat lebih baik kita diam. Ngerti? Pada perang ini ki Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah pernah perang, maka cukup tahu pernah perang. Apa masalahnya? Jak norok. Karena semuanya sahabat itu udul. Ini terjadi jadi Uwais al-Qarani kebetulan norok deka barisan pasukan Sayyidina Ali, mati syahid, wafat syahid boktena perang Siffin. Ar-Rabi'u tining pendapat si nomor 4 annahu panika sangkun afdalut tabi'in ata'un panika ata
Ibnu Abi Rabahin, Ibnu Abi Rabahin, siapa terlakian Abi Rabah al-Makkiyu al-Qurasyiyu, al-Makkiyu sepengsa kota Mekah, al-Qurasyiyu sepengsa kabilah Quraisy, wa huwa tining Ar-Rabi qaulu ahli Makkah, paneka pendapat ahli Mekah, penduduk Mekah. Wa ata'un bentining ata imamu Makkah, paneka imam mah penduduk Mekah. Wa muftiha bentokang fatwana Mekah, al-masyhuru se terkenal, al-muttafaqu se sepakat ki ala jalalatihi ponapa atas keagunganna atau wa imamatihi ban keimamanna atau. Jadi 4 pendapat jadi 4 pendapat yang mengatakan afdalut tabi'in itu adalah apa? Adalah pendapat pertama kelak siapa? Sa'id ibn Musayyib. Pendapat kedua Al-Hasan Al-Basri. Ketiga Uwais Al-Qurani. Keempat siapa? Atha ibnu Abi Rabah. Itu tabi'in laki. Bada tabi'in babini. Wa sayyidatun nisa minat tabi'in wa sayyidatun nisa'i bentining banyak pimpinan nareng bini minat tabi'in dari tabi'in Hafsatu panika Hafsah bintu Sirina si putra bi'ina Sirin wa hiya tining Hafsah thiqatun panika ekawartaja hujjatun tur panika tati hujjah. Pada zaman Hafsah bintu Sirin, Al-Imam Sirin dia ulama raja kia, ulama pentakwil mempe sampai andik kitab khusus ajelas lagi mempe andik putre seanya Hafsah. Qala atabu Iyasun basira Iyas ibnu Muawiyah mimma adraktu ahadan ufaddiluhu ala Hafsah ma adraktu tak kacapok tak mangki pasar kaula ahadan deka salah situng orang ufaddilu se ngutama aki pasar kaula ufaddilu se ngutama aki pasar kaula hu deka ahad ala Hafsah ta atas Hafsah. Wa qala bin atabu ibnu Abi Daud pasar ibnu Abi Daud katabu qira'at ay hafidhat qira'at hafal al-pasira Hafsah al-Qur'an deka al-Qur'an wa hiya ban halatin Hafsah ibnatu isnatai asyarata panai ka anak bini umur 12 apana sanatan tahunna umur 12 tahun sudah hafal Quran ya umur 12 tahun sudah hafal Quran orangnya mana Hafsah. Wa matat ban seta pasir Hafsah sanata dalam tahun wahid mi'a wa wahid mi'atin wa wahid 100 hitung Hijriah. Wa iya bantining Hafsah ibnatu sab'ina paneka anak kana si umur 70 apa nasanatan tahunna umur 7 tahun apa 70 tahun ya umurah beliau baru wafat nyamna As-Sayyidah Hafsah bintu Sirin. Wa Ummud Darda ibn Ummud Darda as-Sughra wasmuha bantining asmanad Ummud Darda Hujaimah tu paneka Hujaimah wa hiya tining Hujaimah zauju Abi Dardai paneka rajin Abi Darda allati se talabat senyopre pasira zaujatu Abi Darda min zaujiha dari lakena Ummu Darda roa ain takuna dak qatubada pasira Ummu Darda zaujan panika tatibini lahu ikandi Abi Darda bila fil akhirati dalam akhirat fa
maka apa yang wasiat pasir Abu Darda hadaka Ummud Darda alla tatazawwaja dak kotu tak akabin pasir Ummu Darda ba'dahu saamponna apa Abi Darda faqataba maka alamar hadaka Ummu Darda Muawiyah tu pasir Muawiyah ba'da wafati zaujiha saamponna wafat lakina Ummu Darda falam tardah maka tak rida tak hendak pasir Ummu Darda wa kanat bada pasir Ummu Darda minal amidati pandai kata masuk banyak-banyak dengan bini si ahli ibadah bada tabi'in reng bini si afdal yaitu Ummu Darda as-suq nyamana Hujaimah. Siapa jira Hujaimah? Hujaimah dia rajina Abu Darda. Rajin siapa? Abu Darda. Ummu Darda suatu ketika pernah meminta kepada suaminya. Saking cinta nanda kalagena Abu Darda sampai mengatakan nyoon dan kaula tetap bagi teti binina panjenengan pagi akhirat. Minta supaya abana tetap menjadi istrinya ketika nanti di akhirat. Apa jawab Abu Darda? Abu Darda mengatakan wasiat yang membana terus teti bintang bini maka engkau mengmate cak laki boleh. Maknanya benar. Maksudnya maknanya berarti mon bedereng bini alake kedua kalinya maka dia itu tidak akan menjadi istri dari suami pertamanya, akan menjadi istri dari suami kedua. Ini pendapatnya Abu Darda. Tapi Edisa beda mengatakan deki mengbedereng bini abini dukale telokale misalnya, maka nanti di akhirat akan diminta untuk memilih dan memilih lagena si paling fokus akhlak. Ada. Si paling fokus akhlak. Betul. Setelah Abu Darda wafat, siapa Ummu Darda dia pas tanda tak kabin boleh. Lamar orang Muawiyah siapa tanda. Karena kelak saking terona tetap menjadi istri dari Abu Darda bagi akhirat. Wa kanat minal abidat sehingga beliau orang bini yang ahli ibadah, senang ibadah. Wa umratu bin Umrah bintu Abdurrahmani saya putra laki bini na Abdurrahman ibni Sa'adin. Saya putra laki na Sa'ad ibni Zurarata. Saya putra laki na Zurarah Al-Ansariyatu. Saya bangsa Ansar. Al-Madaniyatu. Saya bangsa Madinah. Alimatun. Saya reng bini. Saya alim. Fadilatun. Saya anik keutamaan. Sikotun tersikoh. Eka bertaja. Alim. Jadi reng bini boleh saya alim. Ya. Banyak. Reng bini alim terutama yaitu Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi walaupun para ulama mengatakan kenapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha termasuk istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah padahal tandi putra. Ternyata dikatakan walaupun tidak punya putra tandi anak tapi Sayyidah Aisyah alimah, orang cerdas, orang alim. Sehingga rata-rata apa-apa yang dibutuhkan oleh kita khususnya untuk masalah keluarga jadi lebih apa? Sayyidah Aisyah. Hadis-hadis atau kegiatan-kegiatan aktivitas Rasulullah di dalam rumah riwayat hadisnya dari apa? Sayyidah Aisyah. Bahkan banyak murid Sayyidah Aisyah, sahabat-sahabat sehingga cidakah
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha termasuk dia ya tabi'inna umrah dia. Ma baqiya qala tabu Umar bashar Umar ibnu Abdul Azizi tak katabu ma baqiya tak kare tak tetap ahadun pasira salah situng orang a'lamu selebih alim bihadisi Aisyah kalau ben hadis Sayyidah Aisyah min umrata katem pun umrah berarti umrah di sini murid siapa? Guru dekat Sayyidah Aisyah guruna alim maka alim kia wa tufiyat bin Said pasir umrah sanata mi'a wa thalatha dalam tahun 103 Hijriah al fuqaha sab'ah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hal berapa? Aqidul awam. Wasu'ila Robiyun ya. Qala Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih fi kitabih Aqidatul Awam Jala'ul Afham Syarh Aqidatul Awam dak katabu wa su'ilah ya. Apa qala ta'ala innani anallah isabulunna qala ampun atabu pasir Allah ta'ala lemah tengki pasir Allah dak katabu awalam yatafakkaru ya dia tebak ya tasannah innani sa'angkunna sengko ana ya sengko Allahu panika Allah la ilaha tada pangeran si wajib isempa panika si bada illa ana angin sengko fa'bud maka nyempa sapa bakna ni dak ka sengko ra persaksian dalil atas dalil nakli, dalil dari Al-Quran yang mengatakan, yang menunjukkan bahwasanya atas wujudnya Allah, dalil atas wujudnya Allah, sifat wujudnya Allah. Allah tibi seanyak seecek sengko Allah tak ada pangeran kecuali sengko maka nyempe siapa bana dekat sengko waqala ban ampun atabu pasir Allah ta'ala lima tinggi pasir Allah dekat tabu awalam yatafakkaru ban apa tak pada kermekir pasir al-kuffar fi anfusihim dalam banyak-banyak abak tibina al-kuffar ma khalaqallahu ma khalaqa tak nyiptaaki Allah pasir Allah as-samawati deka bunyak-bunyak langit petok wal arda ban bumi wa ma ban perkara bainahuma sibada antarana as-samawat wal ard illa angin bil haqqi kalaban hak kalaban bener wa ajalim ban bakto musamman seetan tebagi wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim wa inna katsiran bansangkuna banyak minan nasi dari manusia biliqa'i rabbihim kalaban apangki dak ka pangeran annas la kafiruna panika tantona pada kafir kabeh. Ada dalil kedua yang menunjukkan atas wujud Allah, adanya langit, bumi serta isinya itu adalah semua menunjukkan atas wujudnya Allah. Bedenang ko, beda kahungkaan, beda bumi, beda matahari. Pasti pertanyaannya siapa yang membuat?
Berarti Allah wujud beda. Wa su'ila bun ampun etanya ki Arabiyun pasera orang Badui, orang Arab Badui yang hidupnya di padang pasir. Etanya ki anid dalili dari dalil wujud Allah. Pernah situng orang Badui ditanya tentang dalil wujud Allah. Faqala maka tabu basar Arabiyun katabu al-ba'ratu tinin calatong tadullu panengkadan tuwaki panapa al-ba'ra alal ba'iri atas onta warrawsu bentining kotoran alal hamiri atas wal rawsu bentining kotoran al hamirin tuwaki atas keledai wa atharul aqdami bentining banyak-banyak bekas banyak-banyak soko alal masiri atas orang seajalan. Fasamaun maka tinilangi datu abrojin seandi banyak-banyak buruj wa ardun ban fumi datu fijajin seandi banyak-banyak arah wa biharun bentining banyak tasek datu amwajin seandi banyak ombak ama tadullu ama apa napa tak tadullu notwaki kapirah ala sani'i atas dat se'afati al-hakimi dat sebijaksana al-qadiri dat se maha mampu al-alimi dat se maha ngauningi. Men orang Badui cak kempangah dengeki orang Badui cak kempangah jawab ketika ditanya apa tali lembian cak Allah itu ada. Beliau mengatakan apa? Al-baqra tadullu al-ba'ir. Men beda calatong ya deun ya, berarti kelak beda apa? Beda ontale beda sape lebat. Berarti calatong kelak no tuaki cak bedana sape. Ya kan? Dia beda bekasa telapak kaki soko kotor misalnya dia penuh kala berdebu berdering acelan kan beda bekasa. Bekas telapak kaki kelak no tua kicak kelak beda orang lebat. Berarti telapak kaki no tua ki atas bedana orang lebat. Gampang, simple. Sampai beliau mengatakan semuanya langit, kemudian tasek, kemudian fumiria yang dipenuhi kalaupun arah dan semacamnya, apakah itu semua tidak menunjukkan atas Allah si'afati senyiptaaki? Apa jumpa? Notuwaki badana bumi, badana langit, badana tasek yang penuh kalaupun ombak kelak, semuanya menunjukkan atas wujud Allah. Ada kempang secara akal paling yang saya paling kempang ya jidah carana jawab ketika kita ditanya atas wujud Allah. Allah subhanahu wa ta'ala.